Salzburg se nalazi na severozapadu Austrije na samo koji kilometar od granice sa Nemačkom. Okružen je Alpima, a reka Salzach grad deli na dva dela. Gradom dominira utvrđenje Festung Hohensalzburg. Danas je to grad u koji se uklapa i moderna umetnost. Salzburg je barokni grad koji je nastao u ovom stilu zbog nadbiskupa koji su ovdje vladali, koji su zarađivali od profita iz prodaje soli, zlata, bakra i srebra, i od tih para su napravili ovakav divan barokni grad koji, ako ste već bili u drugim gradovima Austrije, sigurno ne izgleda tako, više liči na talijanske gradove, zbog toga što su ti nadbiskupi studirali u Italiji. Vidjeli su taj barokni stil i htjeli su da to prenesu i u Salzburg. Salzburg je stari grad i UNESCO je zaštitio njegovo jezgro. Zahvaljujući rudniku soli po kojoj je i dobio naziv, ovo mesto se razvijalo. Tako je još u 11. veku počela gradnja tvrđave, a najstarije spratne kuće pravljene od kamena, a koje i danas postoje, potiču s kraja 13. i početka 14. veka. Baš zbog tog bogatstva i moći, katedrala u Salzburgu trebalo je da bude veća od one u Beču, da Salzburg postane Italija na severu Nemačke. Nadbiskup Wolf Dietrich je dao poseban pečat, pošto je počeo da menja ovaj grad iz starog srednjovekovnog, malog, uskog grada u sadašnji. Imao je i političku i religioznu vlast i on je to dobro iskoristio, pa i tako da je za svoju ljubavnicu, sa kojom je imao 15 dece, sagradio Mirabel palatu i prelepe vrtove. Palata je danas u službi gradonačelnika, a u njoj se održavaju i venčanja. Salzburžani vole ovaj zeleni deo grada, barokne vrtove, i često, zajedno sa turistima, uživaju u njima. Nekadašnje nadbiskupske palate pretvorene su u muzej u kojem se čuvaju najveće dragocenosti nekadašnjeg Salzburga. Sastavni deo te celine je i katedrala koja može da primi čak 10.000 ljudi, mada je Salzburg, recimo u Mozartovo vreme, imao samo 16.000 stanovnika. To je prva barokna katedrala koja je sagrađena u Salzburgu izvan Italije, i osim što se još dan danas služi za religiozne svrhe, u njoj imamo i koncerte klasične muzike. U tom delu grada, u glavnoj trgovačkoj ulici, koju zovu i ulicom 1000 znakova, je i Mozartov trg i Mozartova rodna kuća. U Mozartovoj rodnoj kući, sadašnjem muzeju, nalazi se mnogo detalja iz njegovog vremena. Mozartova pisma, dokumenta, fotografije, muzički instrumenti i još neki predmeti koji ukazuju na to kako je Mozart rastao, kako se počeo baviti muzikom, ko su mu bili pokrovitelji. Salzburg ima veoma bogatu turističku ponudu i turisti prosto ne znaju odakle da krenu u razgledanje i šta da vide ako dođu na jedan, odnosno na više dana. Ako dođe samo na jedan dan, onda naravno Mirabel vrtovi, glavna trgovačka ulica, utvrda, katedrala, svakako rezidencija, a naravno da se probaju i Mozart kugle. Puno ljudi voli čokoladu, Mozart kugle su ovdje počele da se rade za 100-godišnjicu Mozartove smrti, još uvijek dan danas se rade tako, oko 3 miliona godišnje. Izuzetno kvalitetna čokolada se koristi, a inače Salzburg je grad kafe i kolača, dobrih kolača, tako da ako volite slatko dobro, ako volite šnicle i Schweinsbraten ili pivo, opet ćete sigurno nešto naći za vas. Ukoliko dođu na nekoliko dana, ukoliko dođu, onda mogu vrlo lako da ili javnim prevozom ili privatnim da dođu na naša jezera. To je takozvani Salzkammergut, gdje je skoro oko 80 jezera, da li na plivanje ili na planinarenje. Recimo da odu u Bad Ischl, gdje je naš Franz Josef proveo 60 ljeta, ili da možda odu malo u brda, naročito ako ih zanima historija i šta se dešavalo u Salzburgu za vrijeme Drugog svjetskog rata, mogu da posjete Orlovo gnjezdo, zato što je Njemačka 20 minuta odavde. Orlovo gnjezdo gdje je Hitler proveo dosta vremena pre i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Salzburg ima veoma dobar, kvalitetan smeštaj. Oko 65% kreveta je u hotelima sa 4 zvezdice. Atraktivan je preko čitave godine.
Staro jezgro grada obilazi se peške i baš tu se na svakom koraku nalaze turističke atrakcije. Naša preporuka je, a to će vam predložiti i u tamošnjoj turističkoj organizaciji, da bez obzira koliko dana boravite u Salzburgu, kupite Salzburg Card, jer će vam se veoma isplatiti. Reč je o kartici koja važi 24, 48 ili 72 sata, a koja vam omogućava ulazak u mnoge znamenitosti, muzeje, dvorce, palate, kao i besplatno korišćenje javnog prevoza. Korisnici tih kartica u mnogim radnjama mogu da ostvare i popuste, a uz njih su mogući besplatni ili vrlo povoljni izleti. U Salzburg se može doputovati organizovanim ili privatnim prevozom, vozom, ali i avionom, pošto Salzburg ima aerodrom. Ovaj gradić sa 150.000 stanovnika godišnje poseti između 6,5 i 7 miliona turista koji ostvare oko 3 miliona noćenja i gradu obezbedi zaradu od 800 miliona evra samo od turizma.